tukale lubwalubwa tudipa sokolezi kabjindonga mwahabo ende mutu sunsa makumi asatu ndonga mutu itumweza ni cyuma wakumayi umufuma kuluseka lwa katanga mulomo tumunemu bakumana mushindu wa yeye kwambulisha bantu umushindu udimu nawo mwetumunemu cyuma wakumayi twaleje bwani magicien cyuma wakumayi ngeriser cyuma wakumayi udweza malu mashire shirana parce que malu ali cyuma wakumayi weza adi malu mikala makana ni malu adi mikala enza bwani ambulisha bantu masama cyuma wakumayi wambini eyo natunza sida cyuma wakumayi natunza sema natunza malari mwa mingi sasa sio vile baba jo mambo bele ni unamkia barika mzuri na miona leo mko form mambo yote ni correct chuma kwa mbujimai njoo nani kusuku kusaidia watu hapa mambo yote mbujimai tunakuja njoo watu wote wajue cyuma wakumayi watu wena magonjwa tuko natunza mashida yote tu mtu ana shida yake mambo yote iko correct cyuma wakumayi ruleje bwani mulwa mwakondo ndi masama diondo kumutumunemu udi bintu bishishirana bijiweze mu mbujimai na kumubintu byose bijiweze mu tumunemu mu mbujimai runomba bwani bantu bali mu kumwatendre dans l'entretien funda numéro Idriss Mukenya twakusha wambele ni mahavala merci beaucoup mugadi batwele numéro idi befundai nyakyum kinyanyi to numéro ainyani ulimo kubikila après émission wani webeja na makonga ni kyum akuma tu peux appeler j'ai pas même en français pour permettre à d'autres personnes qui n'écoutent pas notre langue de recevoir le message après l'émission vous pouvez appeler sur ces deux numéros là. Vous appelez, vous posez votre problème à Kyuma pour qu'il puisse trouver la solution selon ses capacités. Numéro ayi muite kambwani wewe musukubikira urubikira bwa mwana mushindo anene kuyikira nanene sasa Kyuma sema mbele depuis tout tulionana samedi na leo Mbujimai mnaona je? Merci. Mbujimai ni mugini munene. Mbujimai ni fil mapele beko naita bantu beko nakuya kameme bantu walikuwa na maprobleme ya bantu walikuwa na ria kusema walikuwa na mambo ya mama president kisha na journée de la femme bantu walishikia makelele sana mugini sasa abakuone blanc sur blanc jo leo bantu waliria sema pana tukwanje kuona ni atukuone bien inastahili tumuone chuma kitu asema pana ifo tufaa tena mambo tena yo wengine ya sasa ya butamu ya kushindia pale. Leo unabaletea nini? Hapana mimi kazi yangu mimi kutunza bantu. Mimi nakuwa hapa na mabutamu. Me problem yangu ni nini? Shia na minute ya mingi pa emission yetu hapa shia na minute mingi. Problem yangu ni numero ya telefone. Babe pale numero ya telefone batapata solution. Tuweza kubonesha masida, hemorrhoids, kifuafua, trouble mental, muntu kama anamupika motoka inamupika mpunga anakuwa blessé kwa hospital akuye wala anaenda kwa hospital banafanya mambo maoperation chuma kwa hiyo ni mkono akuta kwa mambo ya cicatrice ni kiki unakuwa bien mambo ya mandoa nini tusa utebesipige bien bashikie chuma kwa kumai na niko naleta numero ya telefone na adresse fixe il faut bantu bayue adresse muntu kama ana telefone anaenda kufashi kule nini ukoona wala moyo mambo yote uruamba bwane uruma wakala mwezi ka accident ni machine uko sika mikolo ani mikolo mikala paralysé mitekete na mtu hawe kuyani ela itulumu ela ibito no uramba ni muntu wana kunulonenda kwa amwana mushindo aye kumulenga zanu kiki mujumuleja wale mikolo yololoka na show mikala ni jisama ni hemorrhoid ni uruma kala ni jisama kai wambi ni tulenga no chance kujika wa mtu saka na micha pana mimi na ucha miko chuma kumai mishina hata ile wale wanda kubeba mijiji est-ce que Yesu pala alifanya kama spectacle anaanza kwenda na mijiji baada wanaenda na mijiji ni bafumu ndio wanaenda na mijiji ana shi hapana uramba bwani spectacle hiyo ndio spectacle wale kwa musingama beji bwani udwa ngata mijiwezi naye mujumu michanyi lo ameto na shi Yesu avuiwe spectacle gavo ata mijito yeye uramba lweze ende mi spectacle mvuba bien ça mwambo lenga chance ale on voit bien on voit bien mushidu vuyimwa kula mwabeu ko de dollar mi patuka de franc congolais kabili mi patuka kyoma kumai sasa bantu wa mingi beo wanatafuta sema bakoni numéro c'est vrai que iko numéro fixe déjà ni adresse ile mnashaka kumulisha kupeleka ndio bantu kumembo kumita sasa mtu kama unatafuta sasa kone karibu alemfaje merci beaucoup ni mu adresse ni mu mayemo
kama ni la di monga Dali Moda non nous sommes là kuma maemu mu hotel wa Moda Dali Moda ku kala ku nani amini anamwa ba wewe kaniita pale mimi nakubeba tunaenda kumlango mtu kama una malari par exemple ya ashina kwa hapana so unashikia vile mimi nasema hii force wanaume ashina kwa hapana nene mkumlamusha mie kazi yangu mimi mtu wa matata mimi mtu wa matata pale mimi nikonesha ile siku bantu balikuwaka agité bantu balini négliger mais aba négliger yake maungu ifo kuangalia muntu mabintu kwa nafanya unaona shi tuna malamu ya nguvu sana shi tuna maspektakle ya nguvu sana kuko muntu mwingine susi yake ifo pande mashua njoo afike Lubumbashi ifo pande mashua afike Kolwezi shiba le protocole chuma wa kumai masebande tuna maspektakle mimi nakala mnyumba hivi mimi nafanya hivi mikulu directement mimi nilikuwa niko deja kukatanga c'est vrai wewe utaanza kuanza chuma wa kumai analala mbushimai mais wewe utayu ni bushiku tu hivi pap mimi naenda kwangu mimi nalala basubuhi tena mimi nakuja hapa sasa tuna maspektakle ya nguvu sana shitu bantu wa maspektakle tu ba champion de champion nambulile muchilobo bwa tumvu bonsubile ruwamba bwani neni wo kumona ndula mbushimai ina butugu ruteka mungo masebande ali uyugala le Lubumbashi butugu mudinda unomumbushimai neno kubanjire chakabiti urulo ambabo wani ujuko kwenza bintu yendabi bali babinanga bamuna nenda ku Dali Moda bokumona mushindo wabo ubi yeko kubashikishira malo hapo bindiye ukyuma muntu kama ashipate bukweli unaishaka na vile bintu hapo aone mbele mimi mwani una grief muntu ye njinge lugongwa sumashika chiluba wewe sema chiluba unataanza kuuliza mchiluba wewe unadibu Mswahili mambo yote muntu ye mwekala kaini jibu mwana jibakatu urumwa kumwenzi binende bishi okay mimi nasema hivi muntu tu ule kuna susi yake muntu ako na besoin na chuma ya kusema mie abayanyowaka mie nenda ku masomo nupa wa mazero shapataka diplome nupa na shindwaka chuma kwa anasema mie kuya kile una besoin na kutafuta maisha yako kesho na besoin kunipozimi le protocole beba ile numero ya ile basha kuweka pale numero ya champion de champion unakuwa na ile numero directement utanipata michuma bintu biote utakana besoin mimi nipate bwana kuya ni mambo mwa kidogo njoo mimi mwambie ngana vile shekala mimi vile kana tashindwa nje kuwa na ile lwamba bwani wewe nchilungu cha dibaka ukaje 38 ans ushale biti mu bisambo mu menopause lekele ku menopause dar udumu tatabo mbolo wabu ale ujigije chilungu ufete dibaka tiema sasa muntu kama ona muntu ni ban ni bulosh bana ba lowa ukulekela mifonga bebalekela bakwa tatatu wabo bakali bamwela mu bulosh kushala matu kwasa tuwaye kufuruenzi bishi merci beaucoup mtoto kama yuko na buloshi parce que kikasai mimi nikishikia sana mimi nasema mtoto kama yuko na buloshi munyumba kuko buloshi mumoya bwa kanaye vazia na kalabishia mtoto de façon emuishe chuma kumai yako na traiter unakuya na mtoto yako tunabele buloshi wake bule tunebushendula si place tunebumeza mtoto anabaka normal tunakata ma communication parce que ma communication c'est tunekukata shile watu hakuna sema wewe tuende kunyumba shile paka hivi unetopata shile la chuma tunaongelea sema c'est pas possible il faut tukate ile ma communication tunakata tuko na masizo magique ya mtoto tu kidogo tunabele rishikia yake tunaweka kintu hasta shikiaka tena ile dossier tena sema tuende kumonde tukukuko kuma tule tunaenda kufeti mwa fulani kama ni kutoka Mbujimai zitakananga impossible tunakata ile ma communication mtoto anakuwa normal alafu kama alisha kubeleka baba yake kuna mbakele kama shibu mbili kamfira tatu enda kubuloshi kushala watu kunyinga vitu kwa okay jo pale unashikiaka unaenda kwa mfumu anakuambia juu ya papa ashikufwe leta mbuji ule mbuji wanafanya na ceremonie de façon balufu la ule papa ashikufwe jo anabebaka mbuji unapeleka mbuji anakufa huyu mtu anapona ile ni masekre yangu naanza kuingilia masekre ile tunaanza kuongeza masekre yetu sasa okay twende mambo mengine mtu ashapataka kazi hapa mtu katumwa kwenda mji mto maploma 3 muzu merci ulimwa kwenda mji mbishi ile muntu kama anapata diplome ana na kazi kuko mamikoshi hapa maungu kuko tu muntu mwingine iko sa entre parenthèses tuko deux faces mi chuma niko na miaka yangu wewe pale uko na miaka yako
Kila mtu anayoa sekret ya kusema huyu ni mkubwa ni mtoto. Mimi usinione maungi kidogo, mimi kanguka kisenji kana komeaka akakomeaka hivi mbiombi. Mimi Chuma Wakumai anasema weye bana papa na mama benetuzala. Wewe unafunda masomo. Mimi Chuma mimi shifunde masomo. Wewe na mimi tutapatana tutapatana. Shimita kuchukia, ndio pasi kwa kufunda mimi shikufunde. Tuna comprendre. Sasa bankambo nabo na baba nasaidiaka mtu ashifunde anapata makuta. Ule washipo kufunda anabakiana na mikoshi. Ni kusema bakuya kwa les protocoles ya Chuma Wakumai Mansebandin. Wewe mshika Mansebandin champion de double champion. Mutapata solution. Ndo kwa ni kulimo kala muntu muko abumona wacu jinjinyi kairune lwa bwinto etimijimu uprogresser. Kali umona muko abwe mujimu tulasa mwigala natu kayu progresser to. Uri hapo ambapo bwani ujujikisha malo na kukono mshuna kwela bantu lupembe. Bakasaishi banasema asema kifaransa kema makuta kiwe français kifranga. Français kifranga. Ni kusema nini? Franga ni kuangalia maungu. Hii maungu yako, yo maungu yako kama iko mubaya. Iko centre parenthèse. Bengi yako magrade yako natoka. Grade fulani. Wao mpaka hivi. Grade natoka. Wao mpaka hivi. Sasa shughuli angalie. Sasa ule wa kuisha yote. L'homme de l'eau. Chuma Wakumai. Hii shinimaji. Leo jo spectacle mimi nasema leo Chuma Wakumai eko nakuya na mai parce que mimi niko l'homme de Kabinda. Ile siku shikaka mimi nasema amijimwana ba Kabinda ni musonge mpasu. Aika kwa tola mwana mkinga. Tuseme mie kuku hawezi kwenda kucheza na ngulube. Ezo shiko na tu bandakwe atoke tu bandakwe atoke enda kacheze na Ntembe. Hapana. Impossible tuseme Bakabinda ni bantu beko. Tuwe makali sana utachoka. Mimi naona leo parce qu'on a tubakiria nani 17 minutes. Tulisha kufanya deja 13, tuna 30 minutes. Okay. Pale chini mimi naona mai. Merci beaucoup. Hii ni mai. Hii ni mai. Mai iko mkambo. Okay, hii ni chuma wa chuma. Mimi napenda kuonesha bantu kile mimi niko. Ujinga pinje kwenye spectacle biko hapo. Wanyi numwa. Ujinga kwenye kabidi. Musamusha aluvu mwenze mwatula makuta. Tena mama lelo mu mai. Mudimo fatuka chini mu muto. Tulutumona me hanyuma olo musomba penda na shamalu tutunela bantu bonse moyo bantu bonse badiko. Mimi nasema hivi. Hapa hapana kunitaia bale bantu kuna nitaia. Bale bantu kuna nitaia hapana. Unaona ile ekri unasema olo. Olo ile ekri ya olo ni ekri moya iko impossible ni numero ya Bakabinda. Okay, sawa. Ni ekri ya Bakabinda. Hapana kutaya olo hapa fashion iko. Unasikia? Kama uko na besoin kusema olo unaenda unamtisha olo ile kama ni olo kali bintu gani? Anakuwa mimi tamdetruire. Hapana kutaya olo terrain yako sasa tu unatafuta kuona mumai. Merci beaucoup. Une les protocoles de base. Chuma Wakumai. Banipike bien. Hii una besoin nionyeshe bantu na avant ya mimi kuonesha bantu, ninamuonesha mais journaliste a contrôler hii kintu bambie mukiki akwabo ni kintu gani? Aba kutaka Kasengulu. Bamba yo. Oui bamba yo ile. Yo ile. Ngasengulu. Tutumwana Kasengulu kadi munda mtu. Kasengulu si badibela mo bitu akusenga la jamii. Okay, merci beaucoup. Sasa mimi nasema, wana kufuatisha sana rapide. Okay. Mie Chuma, mimi nasema hivi. Ujua mbane. Hakuna kitu kakwenda chintu ata bibi uko na banakupenda kubukweri mema nakupatia examen vile bwana nakupenda beba hii kanyungio ushote mai bamupikie bwana eske utaweza Mbushimai kananga ujua mbabo ni wewe mamu bobo kwambile mulu mamu kunanga angata Kasengulu akaka we utustunta momu mai ya jala matamu Kasengulu kwambula mai mukasengulu anyi. Chuma Wakumai anasema leo mutaona example muma example ata muntu unasukiaka mu ni bataweza kuita ni nini ni Mbushimai bataita ni nini ni province ville ville ya Mbushimai Mbushimai wa Balengela vile sisi tunaita shiba Katange Mbushimai wa Balengela Mbushimai. Sasa Chuma Wakumai anasema niko napenda hii mai ijame humu mai sitambuke humu mai simame humu. Ujua mbabo ni muso mwabeu bwani mai asomba mukasengulu kaya hatuka to wambura budu wambula muchuba kuti mie Mansebandin Chuma Wakumai nina besoin de faire spectacle moi tumona mai kase munyaja ashala mukasengulu nyaja pato tibasu kumona mujuwezi pika bien fata bien
tutani la ibi pour mai uni chuma wa kumai Mansebande, champion de tous les champions, champion à province du Katanga en titre, c'est chuma wa chuma. Angalia bien. Est-ce que mai na shimama? Hapana. Mai mima na toa jana wa kuweka mkasi. Mimi nasema mai iko na shimama humu. Mimi nauliza mai na shimama. Mai mima na nto. Ajata kulukana mkasi mudu. Vite. Sasa mie chuma nafia kufanya spectacle na ile spectacle ni ya kuonyesha sema chuma wa kumai yeye ni champion. Na mie ndio napika prière. Na ile prière ni ya kusema hii mai ishimame mukanyungio na kwa siri ya kusema huyu chuma ni le protocole. Ujinga kweza prière. Wale mai adi mukambumbemu imana mukasengulu. Wale uamba ni yeye chuma protocole. Je suis le protocole de baiser. Je demande à ce n'est pas demandé. Je demande à des flashs magiques de puissance et de chuma chuma. Ami chuma la bakabina ni musonga parce que quand on a vraiment kinga. Tout sec. Tout sec. Tout sec. Ouvre-moi le cimetière de Kabinda. Tout sec. Sec la kwa bala kabikwembe. Kujiwa kajina makoshi. Bala bamantulo barusanza. Tout sec. Amelo cet homme. Il dit mai chuma wa chuma. Mais fait qu'on fasse spectacle. Grand spectacle ni chuma wa chuma. Mayo vite. Chuma wa kumai, le grand magicien du Katanga en titre. Tout sec. Tout sec wa kunchanda. Tout sec. Sec. Chuma wa chuma. Yoga babasi naga yoga babasi. Chuma sitambwa baya babu mwana wanya malumilo. Chuma sitambwa baya babu mwana wanya malumilo. Timai ataba linga kayo. Oza mwasi akitoko. Mwasi walingi mobali. Kaka batindi yo. Zwa boro oyo otoka mai oyo yambe la mobali eske okokoka yango chuma wa kumai na mbushi mai atelemisi mai sans faute ebisa bango ujua mbabu wani na ishiwe mukajimuna ngamulu mmushindukai bakwambile inda kukasuna mai mukasengulu urimo kuwambula mai awai kati ye ruambe nya muwambula aje mukasengulu ngowa mai mana mai ngimana mukasengulu nya bitukemeshe mwabutulu boima leo ounyi kuishu budo wela muchipa kudi mukasengulu mutu litungo na bosu mwabao lutatu lutama wibolize beo nabisha nini chuma yasha kufika mumbujimai ata clair unasema milienda kwa Geriser milienda kwa champion tel milienda kwa Geriser fulani milienda kwa mufumu. Attention chuma yasha kuingia ula atafanya mfion asulu ulamba ni uvumuye nyi kwa fetishere kai muye nyi kwa ngani kai mweza kwa luto fetishere uju mu hotel badeba mmenyangana nende ki mema mimi nasema ujuma na nini fetishere nenda mwapa kama ulienda kwa fetishere moya ulienda kwa mtu anakufanizia lawa anakutrike. Attention kuya kwa le protocole wewe muyekenza ma muntu ngwenzela kwa mukutrike ulwamba ni lwako ushikishana nene niko na mubeba mimi nafika naye parompo mimi namupika mfimbo analapa mimi namwambia shika primake tena na hapa niko bafumu bote beko dépasser bantu beko nakimbia. Kama una besoin upate or kuya kwa champion utapata or mu 3 minutes unapata or diamant. Unaambia utapata diamant dans 3 minutes maisha pako shimama. Wewe msuke baworo wambe ni ujuku fesho woro ai umve jama ujuku fesho jama mtu sunsu tusatu mai ngati imanana mukasengulu jwambe ni kimusuku walegela webambia sema chuma wa kumai anasema muite ile numero ya 081 60 60 960 082 82 250 60 numero ya le protocole chuma wa kumai Mansebande numero ayai ili mufile yonsu biji nyende we muyanga muyifunda fadi beshi we muyanga muyiteka mwabakampande yinu yikine ni chuma kakuibwana na chimwe vile to no ambilana malu mashila bun udu amba kabila aba bwalu bunena na udu maguye mukake babu kola quelque part binye bukola buku compliqué hadi bukola buku compliqué amutu hawe ko fala badu amba lwako kudi yako udu mbushi bintu abiye ubija we walikile munda mutu
Huyu chuma wa kumaya l'homme de multiplication. Unakuwa na makuta yako inavimba divisé par 2. Lisha kuya Mbujimai. Vile linibakiria ni Mbujimai. Mimi nilipa avion mimi nakuya hapa. Mimi nalipa avion mimi naenda Kinshasa, mimi napanda avion mimi naenda nje ya Kongo. Chuma wa kumaya alienda Namibia, chuma wa kumaya alienda Angola. Chuma wa kumai anafanya maspektakle muvile ya Lubumbashi. Mili tembea yulu ya mai utabisha je mai yoy nashimamu kanyungio aitenke unaona tatu fion ubambi mkia kwenu mai yoy na mimba bula shizalaki mimba itekala unakuya uko tasa pardon ushiona sema najibu mbaya uko tasa kuya na bwana yako directement bwana wako atapika tu ta mimba twe ya simwa ujua ambapo wani mwenda kana kwa mujimu chensans mufatoni kwa muhambelo ye mu Angola kwa mu Namibia kulo mu Lubumbashi kwa spectacle mine nane na kwendela pa mtu ba mai wende nungu bantu basomba aina komedi kama unauliza aulize kwamba bwali wewe musuko yebeshe Lubumbashi wewe bakwambile ni mwendela pa mai uruma kugana munemwe munyumuluma basomba lutatulwa kulele lugala lulutacisha uramba ni lwako mai nyima na mukasengulu mudi mai mima nemu mwimana gabujifu jeba kimudi wamba mai ngaka nyungio inakuwa ngopo inakuwa basi inakuwa mbumba Lobabi asengulu nyankalo jikofu kala nyimbumba kabisa kachuka mwana kasengulu kimana mai kijanja kumfala bandi ya bambe kasengulu kimana mai gaina kuweka tutujungulana mu myanu ya bankamu aina commentaire. Yesu alitembeaka kama ni 7 pas chuma wa kumai muvile ya Lubumbashi bantu baliona mystique. Tuko na mutoni mwa munene baneta kabongo mili divisé par 2 na tembea yulu sans commentaire kama wanaonaka lawa ni lawa hii mai iko nafuya ina mkanyongio ni ya kupembeni ubambi mai aja kuweka kinga mundo makasengulu tunga hambele ulambe aina muda ndani ni hapa nje wiko ni iji machila pambele kulubumbashi mwende la pamuso musuru mukwavu mwende hofu na kwa mto bantu bakema kuliseka la Lubumbashi mshuduri mwende la pamai kimudi wamba na kwa spectacle ni mimi nasema bantu wanaiona. Okay. Muone bien chuma kumaya na mwanga mai. Mai avinga ni mukase. Mai avinga ni mukase ngulu bali ntatu ya kumona nanyi chuma. Mimi niko champion de double champion. Mi huyu tena angalia. Muone Joy ya Clay. Tu seka. Tu seka. Amejimana wakabinda mimusonga paso katala mwana mkinga masebande tu seka l'homme de kabinda tu seka amewa setombe chuma wa chuma tu seka wakunchanda aka emubomu wa chabulele maiga abayi kuweka mukase abayi kuweka mukase kwenda mushindu na shumu wepele abai alukije mukasengulu kawa abai pato uyita muto apita bachibijiru pinjeu chuma kuna tubakiria 10 minutes hawezi kutubakiria 10 minutes yani unafanya ma grand spectacle mimi sema hivi mie le protocole niko champion des champions Mansebandin parce que public esha kula sema ni grand catcher basha kula sema ni grand catcher grand coiffeur jo mi technique nitakupika na unashika na bakia dépasser kama unaingia mulawa uzate na chuma kumaya anasema mie niko pale njoo pale ukakuwa Mbujimai parce que Mbujimai kuko element bobe na muita sema Samara ni kachere mwa munene sana Mbujimai mais chuma kumaya anasema ni ta détruire sida Samara bazate bazaba petit oya komeka na kobeta na rompwe akolia biloko ebimaka na nani ya batu babeka kanile kikasai vile mishita sema pana kuni uliwamba ni Samara bali balaka Samara jimo mwana udi bashida sida mwina wambili ye muhota mukachi bali bazaza kabije bitu bya mweke bitantamana sasa cyuma ndi musuku kwebeje bwani byudu wenzebi bantu mbashinga musomba nu mututu tumana spectacle bato kusomba musana wenda wenze bintu ebibi kwenda ni moko we ko organiser bwani bantu bana bafuta mukutuba kubanjila
mushindu dibenze kama États-Unis basomba muno bamwana chuma wenze spectacle wenze juice. Mimi nasema hivi spectacle wakumpala mwibiji mwisatu ni wandekelo. Unasema bien, mimi nasema Mustads, kama afika Mustads, nafika Mustads ndio kufanya spectacle. Chuma wa Kumai tabeba mbie chuma wa Kumai le protocole de base chuma wa chuma. Hein? Jamaa Katanga. C'est mie kama nafika pale mimi ta détruire. Mustads mimi chuma wa Kumai tatembea pa nyushi. Iba nashuka na bantu nywele. Taweka pale ndio inakuwa sasa kilalo. Chuma Kumai unatembea. Unatembea. Nani ataweza? Uiwaambie nani? Nyushi hii nyushi. Kama mimi nafanya sasa nipike mustard, tabeba nyushi mimi naweka pale, naweka kwa mwisho, mimi natembea pa nyushi. Mimi nakwambia sema bakabinda beko bakuachana. Bakabinda wanasema masende. Ha? Masende ni buloji. La wa moyo impossible. Mimi chuma kumata unaiba kitu. Mimi napika tu hivi. Imbo anakuwa paka mtumbo. Mimi ukabinda mwa mbaya sana. Tuseme kama unaiba kitu kia benyewe. Imbo ataria mtumbo, mbushi anaria mtumbo, nkuku anaria kokoriko. Inji la ngumvuisha muchilo. Ni chuma kuma. Unjua ambapo ani mustard yemo ambane ayamumu. Uruteka monjo etwa tumeruka na bama musuki ya usuiga nungwemo. Wendela monjo au to bantu bonso batanyira. Mune yakwe mutu. Sam kaburimbo. Urua ambapo ani muntu yemu kuiba chintu. Lekele kutaka. Ujavava ujuela mbujumundu bangujile be wela guje nzolu wela kokoriko munda mwendamu ni bintu bishirishirani bimujijila munda mushindu liubyama sasa bantu mimi nasema se bantu ba mumbujumai tunabiona yaka ku television bantu banenda ku bazungu munekala musal unaona ba majicien wanaanza kufanya spectacle bia vile mumbujumai hivi tuko mumbujumai abene kufanika bantu wanaingia ndio kuona hata di spectacle mimi depuis nilikuwa umeshaona patron. Depuis mimi nilikuwa nafanya 2 jours, leo ni 3e jour, mimi shaona patron. Parce que chuma kumani patron. Sio utafuta patron ndio. Shikani koneshe mimi afanya kufanya mambo. Chini style ule mtu ule anajita sema ni patron parce que mimi niko patron plus que le patron. Mimi niko patron. Unaona ikaji mimi natumika, mimi niko patron. Avant mbele niko patron. Pika bien. Pika bien. Oui, mu pika bien. Pika mo bien. Mukasheta. Pika bien. Ujunu mwana mukasheta mutu. Mukasheta mwendamu nya mutu. Mvumwa twila $1 msamu mshahara. Chuma wa chuma. Vide. Muko vide. Chuma kumana afia kufanya spectacle puissance. Mukasheta mutu. Bani saidia kwa papier. Bani kabuli yako papier mwa ni fa spectacle. Bani patia papier mwa ni fa spectacle. Tupete shaye papier udumwa bao musu kwenzende spectacle. Papier mushwa. Balete tu papier, njina ni papier. Tumeshaye papier na shuji nenda au tukuhile nenda mwabeo. Tumwana mshindo teto. Sema shaye papier. Papa, unisaidie, shongope. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Huyu ni chuma wa chuma. Chuma wa kumai. Unafanya spectacle. Angalia vile kiko kineni. Fuata bien, mimi naweka pa meza. Mfuate bien. Chuma wa kumai anasema mfuate bien. Vide, buka ngavi. Papa kama utaweka mkono, weka mkono. Muko vide misha. Wewe hapana kujibamba vile uko masomo. Hauna kwa masomo. Uja hatila mikono. Angalia vile uko na kwa muda muko vide, chuma wa kumai anabeba papier. Je suis le protocole de base, je demande, ce n'est pas demandé. Je demande des flèches magiques de puissance, c'est un chuma chuma. Manse bandin. Tout seka. Manse bandin. Tout seka. 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 Tout seka. Chargez ce place. Tout seka. Les grands magiciens. Tout seka. Seka. Sa. Tout seka. Tout sa. Tout seka. Seka. Tout seka. Wakunchanda. Les grands magiciens. Les grands magiciens dimanche. Oh, chuma. Attention, le champion des champions, papier éducateur. Il voit papier, il a du papier, chuma kumai. Tout seka wakunjanda. Seka. Chuma kumai, les champions. Les champions. Attention. Chuma wa kuma. L'homme de Kabinda. Papier. Inatoka pièce. Pièce ya mujima. Attention. Papier wa hatu pièce wa chilamba. Chuma kwa mshwaro vuvela mkabu. Uoneshe makwenu papier. Papier wa hatu chilamba.
tunakaba complete tunakaba machina wiki bambe ma machina bantu bose mamo na chilamba chiri batega hambi jali kudikyuma urwamba ni muchifatula muchibu niba muri muri bufatula muchibuta mu papier mushwa mufatula chilamba echi mwangalia mu mikono muko nini wibambie bia mu mikono muko nini mubianza mutufu mu mikono muko nini mutuhu chuma kumana afya kupika spectacle akana spectacle fede bianza bia byuma mutufu shita ataka kintu kenu lekela kanto niko paka nako kenu ujamu nako jo miliko chuma wa chuma miliko kabinda miliko musonge miko napenda kudetruire ule kachana bana muitaka kama analiaka ile cri ya odo ile cri ile bila penda ni bebe mimi tebeba Mbujimayi iko naenda kwetu ku Lubumbashi one tanshi le amba ni musoko wa takri wa wolo kile ku Lubumbashi mwangalie bien tanyila hii yoi tout sec la grama c'est dimanche chuma masebande tout sec ça sec tout sec wa kunchanda chuma wa chuma papier wenda wapa tuiga bijumo yo ile vite unaona je unabonesha bien mbona naona umu kikwembe sio ulitoka nini ndio kulitoka kikwembe papier mshwari ndio ule kulitoka kikwembe nini vite unabonesha bien nini vide mukazi nani yo ite na beba hii papier narudisha tena ulirudisha kai papier umwela narudisha tena tu seka seka chuma wa chuma ami jima na bakabida ami musanga paso bikoza na malamu kinga changer ses places tu seka wa kunjada le kama zisia chuma wa kumai chilamba chiko abo chapa tuki chuma wa kumai tu seka wa kunjada tu seka sa yo ile chuma wa chuma mazisia impossible yo ile ni unafanya bintu bikamwa chuma wa kumai chilamba chiko abo nyacha hapa paka ile papier anu papier umo chuma wa chuma attention Mbujimayi est tombé chuma wa kumai azana Mbujimayi masebande attention Mbujimayi est tombé bord yango wana sika ebisa bango lisuna kikasai chilamba chacha chifya chirombe ukamulo Mbujimayi kachere kaka sekali ni na kozwa kachere wana na balusi akomi oyo na tina valise na kena na Katanga ebisa bango bien ramba ni kachere ye mukoto ndu mwanda muna chilamba wele mu valise wele no Katanga kachere kai wa mkombole ni problème kachere ya mwetu kone no wakula attention nyamba no ile defi niko na gouverneur Kiabula eko naona ma spectacle ndio kumwambia sema mie litenkesha Mbujimayi chuma wa kumai yo ule tena chuma wa chuma bila amba mbio byapi mwabao umwambia nini tena umwambia bale wanabishaka nani anabishaka niende mustade nikerikate kichwa kama bantu wanasema niende mustade nikerikate kichwa nitaenda nerikata kichwa bila kubinda nerikata kichwa hiki kinaanza kucheza maisha kiko napiga tutum chuma wa chuma kumasha kuingia mtele urwamba nyinene baswa bani bafuta sultan uyaye mustade ukoso mtu tega banshi eti shari tijamaja to una anabisha aweke akuye amoneshe chuma ite kuile numero ya 081 60 60 960 082 82 250 60 ile numero pale ni ya champion de double champion tushipitishe ta chuma kumela fan notre spectacle urwamba bwani mujweze spectacle mko wakumpinjeo mukwe bien tu saka wa kunchanda chuma kumai asta acha kintu bambi urwamba ngimusukulegela sita acha kadani mushwa toka mimi nakacha kama watasema sema wao alienda kwa bingine paka haka vite we bambi kadi vite pesa bayo yini musukaleke wali yemu kaleke nomba ni mukake baka chanana kadani vite ni ka papier genda kajina hapa vite na sasa kumuonesha spectacle un autre spectacle chuma kumai ubambie simuliona hii ya Mujima sasa chuma anaanza kuikatakata ubambie si papier Mujima uduso pinye kwa mukosololo wako shi tutentono mjuko ukosa muna tanyila ya mujuko kosa papier yendai wako shi papier yonso chuma kumai anaonesha bantu afanya kufanya mambo bukanga vi yo ile chuma kumai
vite. Ubambia ndio mle mnaanza kutoka bikwembe ni mvide. Yo inabeba papier. Mimi naweka papier. Mimi nafunga. Je suis le protocole de baisse, je demande, c'est pas demander, je demande des flèches magiques de puissance, c'est un chuma. 007 amène ma setombe. C'est que tout ça va kunchanda. Chuma wa kumai. Tout ça ka. Kaka. Chuma wa kumai, il est grand magicien. Attention avec le protocole de baisse. Minaja. Yo il est chuma. Nous on fait spectacle, attention. Nous comme un Bushimai. Bantu takana wanaona chuma yeye fait spectacle. Muitane, uambie betane. Chuma kuma. Chuma kuma yeye anatosha franga. Chuma kuma yeye anatosha makuta impossible. Champion du Katanga en titre. Saisha kuenea. Mimi chuma kuma nasema niko nafanya spectacle. Hakuna kukata spectacle. Spectacle ya makataki. Unaambia kule, unapaka kuangalia mtu, angalia kule c'est spectacle. Hakuna kukata spectacle. Yo chuma kuma ile kutanyama hapo tuko plateau. Yo ni vide, chuma kuma ile inafunga. Kamera masetombe. Tum saka. Bukanga vite. Papier wa hapa. Papier oi. Vite. Tout saka, les grands magiciens. Saka wa kunchanda. Chuma wa kumai. Attention. Un autre. Chuma. Magicien impossible de Katanga entre les chuma wa kumai. Chuma wa kumai sana mbushima ya zosa bikamwa. Attention, chuma wa kumai. Kaka kendaki na place moko ya nganga kisi moko asekali na yo yaka eska chuma ko solution. L'homme de Kabinda, chuma wa kumai, adresse Lubumbashi wantashi. Attention, chuma wa kumai azo bimisa mbongo impossible. Attention avec le protocole de Bezeboule. Sikim saka chuma wa kumai. Il est impossible, il n'est pas impossible. Chuma wa kumai abimisi mbongo impossible. Bikutambia, makutanga au munyibu. Ma 1000 francs, ma 500 francs, ma tula, mon papier mouchoir. Beaucoup sur le tout papier mouchoir, tout. Moi, le mugabuta, il y a tout qui francs à Bouni. Chuma kumai. Nini tena? Bantu banaria émission inakuya kumwisho. Bantu banaria tushibapitishie eta ili kama ni 4 minutes. Haina problème, mimi nasema chuma wa kumai ni double champion. Chuma wa kumai ni champion. Mukuye adresse fixe, unapatia adresse fixe mama yemu kama Olwamba bwane wabadi basuku mumona nuluma kubigila ku numero mifo. Kadi wewe musuku yokwenda musombela ko hotel wa Dali Modo du mama yemu. Jo adresse. Ki adresse nye ya. Jo mitaka kubeba tunenda. Ni kadi mufa tulebila mbebe mukashetaka mamuve jana ka papier kadi mwele muntu mufa tulebila pièce bidili banteka kambi je. Mufa tulaga bini franga mu papier dai. Makuta yo est plein tele. Franga nyai nyule mu plateau ntenda. Chuma wa kumai. Mwambie asema yene. Franga kai ni kumbana bili muka Michel tambante kami kwa buhambi janwa. Niba yangata. Franga niba teka hambi je. Chuma wa kumai anasema eko na beba makuta. Hii makuta mimi nampatia. Mwende muulize kama ni bushiku kama ni saka. Iko dépassé. Chuma wa kumai ni champion. Franga nyei mimi teka hambi je. Uruamba bwana mutekero ijingu yela mugasheta gabi. Yapi chubui bwana kasheta kali kula ntende. Yo ile iko na yala ni kusema hii mambo unafanya mshione parce que beko nenda madolari. Chuma wa kumai ni double champion. Unatafuta kuonesha Chuma wa kumai ni champion. Ndio mimi nasema saa inaenea mujiprepare mukuye mu avenue mama yemo hotel Dali Modo, Dali Modo. Pale ndio adresse, kama unafika pale unaniita directement, mimi natoka, mimi nako kukubeba, tunaenda pa mulango, mimi nakufanzia kazi. Pale ndio adresse, karibu nafasha kutumikia kazi. Ubezo kumukebela ku Dali Modo, ani ndio kumubigila ku numero ji mufilai. Bengine bana na numero bakuye tu paladi. Wewe ku numero to julo ku Dali Modo numunana nende. Wewe umwika musubo alwila kumbelo dumubigila ku numero ayayi. Ulumwachira ku Dali Modo, nuye nende to kujigija malweba au dumunanga franga mbateka miula ntenta panwava nyibilamba binteka hambiji. Okay. Njuma yo bwani wampinjeo paka alo mukala njiji kwa bdandeke. Una sauti ya mwisho. Sauti yangu ya mwisho ni kusema je, chuma wa kumai taisha kwenea. Mimi unafanya ka spectacle kamoya, ni spectacle ya kumikono
ya kusema huyu ni double shot. Vite, hakuna kukawa. Vite. Vite. Bukanga, vite. Muko vite, vite. 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 Bantu abakone bien parce que hii magie basha kuifilmer bien inabakia ule yako na makuta anakuwa kulipa batepitisha. Parce que ukataka kuko makuta mtu anasema mimi hapa il faut paka chuma wa kumai vile alisema terikata kichwa stade covid bantu bayale kule plein 3000 francs 5000 francs 2000 francs ile bantu batasema tuko nalipa kama ni 2000 plein kama ni 5000 plein chuma wa kumai pale d'accord kusema aterikata kichwa anakata kichwa kyote mote damu inatoka unashikari shikana na mkiaba hata sasa jambo hilo tushikira chuma wa chuma ojo babu wani kulu bumbashi kutubantu batubeze spectacle na shemu nemu kabidi uromele kigala kuju muntu musobo wa ku sponsoriser spectacle la mustad alors munane nendo juju ko sebitu fa bibicho ko se chafankachi uko se nshimu uko se diche langana ni moyi jamba ni betwa kimuji wamba na hakuna miza pana comedy kakwenda comedy to sinyango fa tulafu mimi sifanyaka karashika sifanyaka comedy sifanyaka karashika mimi niko fetisher wa makari bazungu beko na nitupia mafoto pa WhatsApp tuko nasumbura na bunile bapacha magie niko nafundisha mimi professeur wa magie niko naleta cours ya magie mtu yuko Europe mtu yuko Namibia yuko wapi na mfundisha magie par téléphone ni le protocole numéro chuma wa kumai eza combien 1000 francs attention 1000 francs chuma wa kumai ati 1000 francs numéro ya kokene nango ya suka na ngai pona mo sepela ezaka phone numéro kaka 1000 francs yangoyo magicien impossible di Katanga chuma wa chuma changer de place 1000 francs saka wa kunchana attention chuma wa chuma attention avec chuma wa chuma tik tum wa kunchana chuma wa kumai magicien impossible le grand magicien impossible il n'a pas impossible magicien impossible 1000 francs est égal à combien attention 1000 francs il y a $3 la lobby boy ngana za grand magicien $100 ngana za grand patron ko bangate ebisa bango alobaki ngana za patron pona ngamoko mosala na ngana kotika te dollar attention dollar moi tu $1 mu 1000 francs ebisa bango za grand patron nazo sala mosala kotika te eza lokola na za kacher na kotika kachete kache za sport na sport pamba kaka kachere mosusu akoya boye petit abimi lelo aganye chuma wana eza nini eza sport lelo mwana ya lelo chuchu sida ko bimisa mwana aganye chuma ko bimisa mwana abeti shibike eza sport mais kisi abakachere baba kisa ba ya lobby ba meka chuma na ubeta bango za d'accord na za d'accord mungu mangala parce que mujuma dini mangala ni franga hapo ndo ambe yemu na patron yenka yende urimo akuwekala kache uranga sema makuta atashinda kuorganize ubambi franga urimo kupanga mwa yeye kuteka bantu mustada ubambi yenka yenda patron umwambia atashinda kuorganize ubambi franga ni autina unashika bintu wa dolari shika chuma hakuna kintu huyu ni mazise mubaya nguvu sana makuta dolari mwaba yoka bapasi nangayo kabapasi chuma sida baboyo bamumora bane marubilo chuma bintu baba utaria utachoka utashikia nguya chuma wa kumai anapakisha paka mule ndani fui mukuye kwa adresse mama yemo bakuye kwa adresse mama hotel kama ni vitu gani yote chuma wa kumai magicien di Katanga en titre merci beaucoup. Ok, merci beaucoup téléspectateurs wa Mshindo JQ mwezi spectacle ndilo lweji badi basu kumwana nenda bayaku dali moda badi wa mwana JQ mwakumai kadi badi basu kuyikira nenda partir wa numero yendi dimufila bikira mu numero ai wa malma shilachilana adimika la anotachishani basu kumwana nenda bakumukwa chini. Merci Ogi Kabwende, merci Idriss Mukendi, merci Etienne Chichimbilo Puita Josi Diwena Kasai Memba. Nitu mwanana musangulo ala kumpale chuma kumai merci beaucoup pour Puita pour invitation wetu wajilo le spectacle. Mwezi spectacle isa tuwa kumpala muteka mwangu la mai mukasengulu mai mimana kai mamata hashto. Spectacle mwibiji bila ambebi kimula nabi kumbeleto. Bamwesha papier mwela mumushete mufatula mushete pièce bidiri banteka hambije ga bumbusha mwatwilana muntanyama. Bachisha mulo kwa tula franga ya franc congolais. Mulo kufatula ka bilitoni dollar jibugu bunyebu. Njo so ayo fatula rwamba ni yenga yenda patron de patron. Merci beaucoup Kyuma Kumai. Nitu mwana msangulo ala kumpara toa sikijila. Merci na kwa chaki kwembe kimoya mimi kimoya. Sawa. Beba kiago. Merci beaucoup bashi. Udwamba ni washi jiwira jimwa. Sasa bakuta tu unafanya nini?
bebe wewe kule, shibantu wanapenda kulia, uende uoneshe. Unataka kuacha makuta wala kuonesha